Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. طيب نواصل في قراءة شرح الشيخ حسن الكفراوي على المقدمة الأجرامية لمؤلفه الحسن الكفراوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 200 بعد 1000 من الهجرة النبوية. Terakhir kita sudah selesai pada sudah masuk dalam alamat nasab ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsa nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik. Naam. Bentar. Baik, ثم قال الإمام ابن الأجرام رحمه الله تعالى المتوفى سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. Adapun kasrah dia menjadi tanda nasab ya di jamak pada jamak muannas salim, pada jamak muannas salim. Baik. Ini sekarang tanda niabatan anil fathah yaitu al-kasrah. Kata al-Kafrawi rahimahullahu taala, "Tsumma akhadha yatakallamu 'alal kasrah faqala wa ammal kasratu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa i'rabuhu 'ala qiyasi ma taqaddam." I'rabnya sesuai dengan apa yang telah berlalu ya, sudah berulang-ulang i'rabnya amma ini ya, dia fi'il syart, kemudian al-kasratu mubtada ya, fatakunu alamatan, ini jumlah fi mahalli raf'in khobar, kemudian jumlah fi'liyah al-kasratu fatakunu alamatan fi mahalli jazmin, dia merupakan jawab syarat bagi amma. Nah, kembali diperhatikan i'rab kalimat ini sudah berulang beberapa kali ya. I'rab wa ammal kasratu fatakunu ila akhirih. Baik. Yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Jarram rahimahullah, annal kasrata takunu alamatan lin-nasbi niyabatan anil fathati fi jam'il muannatsis salimi. Wa taqaddama ta'rifuhu. Sudah berlalu definisi jamak muannas salim, yakni ma dalla ala isnataini bi ziyadatin ya, bi ziyadati alif wa ta fi akhirih. Ya, bi ziyadatin fi akhirih, yakni ziyadah alif wa ta fi akhirih. Wa tasmiyah, penamaan jam'ul muannatsis salim, ini sudah diterangkan juga mimbab at-taglib. Mimbab at-taglib. Mengapa? Karena ada isim ada isim muzakkar yang dijamak dengan jamak muannas salim seperti Tolha. Ya, demikian pula ada jamak muannas salim yang tidak salim. Nah, maka penamaan jam'ul muannatsis salim ini mimbab at-taglib. Karena itulah sebagian ulama lebih nyaman atau lebih mengunggulkan penamaan majumia bil alif wa ta, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada. Ya, majumia bil alif wa ta. Baik, taqaddama ta'rifuhu. Nahwu khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Asalnya kalau asal dia fathah samawata. Namun karena dia muannas salim maka harus dibaca samawati. Nah, wa i'rabuhu khalaqa fi'lun madin. Fi'lun madin. Taib. Wallahu fa'ilun marfu. Naam. As-samawat maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati
li'annahu jam'u muannatsin salim. Baik, tolong diinfokan kalau ada yang perbedaan nuskho ya. Kalau ada perbedaan nuskho diinfokan. Baik. Fi'lun madin. Apa itu fi'lun madin? Kenapa dia tanwin di situ? Apa i'rabnya fi'lun madin? Khalaqa fi'lun madin. Nah, apa i'rabnya ini fi'lun madin? Madin apa i'rabnya dia? Naat. Naat bagi fi'il. Baik, naat bagi fi'il. Fi'lun madin. Baik, tanwin. Kenapa bertanwin di situ? Tanwin apa di situ? Tanwin iwad. Tanwin iwad. Iwad an alif. Ya, ya, Ustaz. Ya. Nah. Ada yang lain? Ini pembahasan sorof ini. Taib, fi'il madin. Asalnya begini, asalnya kan apa namanya? Asalnya apa asalnya madin? Madiyun. Madiyun. Taib. Madin, bukan madiyun, madin. Taib, ya-nya apa harokatnya? Ya-nya apa harokatnya? Madi. Taib. Dia isim mangkus atau tidak? Isim mangkus. Nah. Taib. Isim mangkus. Apa harokatnya ya? Dhammatun muqaddaratun. Lah harokatnya. Iya, dhammatun muqaddarah. Hah? Nah, apa harokatnya? Enggak, harokatnya ya apa? Harokat. Taib. Dia tertulis apa di situ? Dia betul, tapi apa yang tertulis di situ? Apa harokatnya? Sukun. Nah. Jelas kan? Sukun kan ya-nya. Taib, ya sukun. Kemudian kemasukan tanwin. Kemasukan apa? Tanwin. Taib, tanwin. Hakikatnya apa tanwin? Nun sukun. Nun sukun. Taib, di sini ketemu ya sukun dengan nun sukun. Ketemu dua sukun. Apa yang dilakukan? Ketemu dua sukun, apa yang dilakukan? Dihilangkan. Nah, dihilangkan apanya? Yang mana dihilangkan? Yang huruf ilat. Iya, huruf ilat. Kaidah ilal dalam tasrif kan seperti itu. Kalau ada dua huruf, dua sukun bertemu, ya, idzal taqas sakinain as-sakinain atau idzal taqas sakinan, kalau berjumpa dua huruf yang disukun, ahaduhuma harful illah, ya, di mana salah satu dari huruf itu adalah huruf illah, maka huruf illahnya dihilangkan. Baik, makanya tanwinnya melekat di dha madin. Maka tanwin di situ bukan tanwin iwad, dia tanwin tak aslinya madin, gitu ya. Ya, asalnya tanwin. Itu tanwin karena dia isim mufrad. Jadi bukan tanwin iwad. Jelas sampai sini ya? Paham kenapa jadi madin? Jadi asalnya kan madi, gitu ya. Kemudian masuk tanwin. Ya-nya sudah sukun. Tanwin adalah nun sukun, ketemu sukun, dua sukun. Di mana huruf salah satunya adalah huruf ilat, yaitu ya, maka huruf ilat yang dihilangkan. Sehingga jadinya madin. Ini kalau mau dituliskan tanwinnya, habis do langsung nun sukun, kan begitu ya? Mafhum? Betul perlu digambarkan kan? Tidak perlu dituliskan? Nah, Ustaz, mafhum. Ya. Madin. Nah, masalahnya kan begitu. Karena itulah, perhatikan, karena itulah ya-nya kembali muncul ketika tanwin hilang dari madin. Misalnya kemasukan alif lam. Dikatakan misalnya al-fi'lul madhi. Itu muncul ya, tidak boleh bertanwin di situ. Itu ya-nya wajib muncul. Kenapa wajib muncul di situ? Karena tidak bertanwin, ada pakai alif lam. Ketika dikatakan al-fi'lul madhi, berarti kan tidak ada nun sukun di sana. Tidak ketemu dua sukun, makanya ya-nya tetap tinggal. Al-fi'lul madhi. Jelas sampai sini ya? Nah, demikian pula kalau misalnya kata madhinya jadi mudhof. Ketika mudhof, ya mudhof tidak boleh bertanwin. Dalam keadaan seperti itu, tentunya ya-nya tetap muncul. Kenapa? Karena tidak bertemu dua sukun, tidak ada tanwin di situ. Maka ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Mafhum? Nah, ini masalah dalam masalah isim mangkus. Ya, dalam masalah isim mangkus, ya isim mangkus seperti qadhi dan seterusnya,
Qadi kapan ya, kapan ya-nya ada, kapan ya-nya hilang. Jadi aturannya seperti tadi ya, bahwa dia hilang ya, dia hilang kalau apa? Ya, kalau dalam keadaan marfu dan apa? Dalam keadaan marfu dan majrur. Karena kalau dalam keadaan mansub kan ya-nya apa? Zahir harokatnya qadiyan. Betul tidak? Ya, madian. Maka tidak ada ketemu dua sukun di situ karena ya-nya berharokat fathah, muncul fathahnya. Dia hanya bertemu dua sukun ketika isim mangkus dalam keadaan marfu dan majrur ya, dan dan dia apa dalam keadaan menerima tanwin ya, menerima tanwin karena mengakibatkan akan bertemu dua sukun. Baik, ini sekedar tambahan saja karena ini sering berlalu. Fi'lun madin kadang disebutkan madi, al-madi ya. Baik, kapan seperti ini, kapan seperti ini, itu apa namanya kaidahnya kita sudah sebutkan tadi. Baik. Summa qala rahimahullahu taala, kata Ibnu Jaram rahimahullah, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fit tasniyati wal jama'. Ini pengulangan semua. Al-Kafrawi rahimahullahu taala, summa akhadha yatakallamu 'ala al-ya'i faqala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fit tasniyati wal jama'. Adapun ya menjadi alamat nasab pada at-tasniyah wal jama'. Nah, jama' apa yang diinginkan di sini? Tentunya jama' mudzakkar salim, karena jama' mudzakkar salim yang memiliki kemiripan dengan tasniyah. Tatkala disebutkan tasniyah di sini, maka al-jama' semua orang sudah tahu bahwa al-jama' yang diinginkan di sini adalah yang berpasangan dengan at-tasniyah, yaitu mudzakkar salim. Tidak mungkin muannas salim atau taksir. Wa i'rabuhu kama marra, i'rab wa ammal ya ila akhirih sudah berulang kali, sudah lewat. Tsumma qala rahimahullah yakni, yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullah, annal ya'a takunu alamatan lin-nasbi fi mawdi'ain. Al-mawdi'ul awwal at-tasniyah bima'na al-musanna. At-tasniyah bermakna apa? Al-musanna. Di sini isim masdar bermakna isim maf'ul. At-tasniyah bima'na al-musanna. Dan ini diantara makna majaz dari isim masdar. Ya, masdar makna hakikinya ya masdar, ya kan? Masdar. Ya. Namun masdar juga bisa bermakna isim maf'ul. Ya, dan itu adalah makna majaz dari al-masdar. Sama seperti kitab bermakna maktub. Nah, at-tasniyah bima'na al-musanna. Nahwu ra'aitu zaidaini. Wa irabuhu ra'aitu fa'ilun wa fi'lun wa fa'il. Wa zaidani maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya al-ya wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Li'annahu musanna. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Baik, taqaddam. Wal mawdhi'u tsani jam'ul mudzakkari salimu. Jam'ul mudzakkari as-salimu. Nahwu ra'aitu zaidina. Ra'aitu az-zaidina. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'il. Wa zaidina maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Al-maftuh ma ba'daha. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Taib, ini i'rabnya. Summa qala rahimahullah wa atlaqal jam'a, dan Ibnu Al-Jarram memutlakkan penyebutan kata al-jama', tidak menegaskan beliau hanya menyebutkan di matan tadi apa? Fit tasniyah wal jama'. Beliau menyebutkan mutlak betul al-jama'. Jama' kan ada tiga kemungkinan, jama' apa? Tapi beliau mutlakkan di sini, tidak menyebutkan qaid. Kenapa? Likaunihi ala haddil musanna. Ya, karena itu sudah sehubungan dengan apa? Al-musanna. Famata dzukira bijanibihi fal muradu bihi jam'ul mudzakkaris salim. Kapan disebutkan jama' di samping al-musanna, maka yang dimaksud dengannya adalah jam' mudzakkar salim. Wa taqaddama ta'rifuhuma, dan sudah berlalu definisi dari kedua isim ini, ya, musanna dan jama' mudzakkar salim. Taib. Summa qala Ibnu Jarram rahimahullah wa amma hazfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'ali allati raf'uha bi sabatin nun, yani fil af'alil khamsah. Summa akhadha yatakallamu ala hazfin nuni faqala wa amma hazfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi wa i'rabuhu dhahirun mimma taqaddam. Sudah berlalu i'rabnya. Wasmu yakunu dhamirun mustatirun ya'udu ala hazfi
yakni isim dari yakun. Fayakunu alamatan linnasbi. Alamatan khabar yakun. Ainal isim? Isimnya kata beliau domir mustatir yaudu ala hadfin nun. Ala hadfi. Yaudu ala hadfi. Yani huwa. Takdiruhu huwa. Wa qawluhu fil af'al jar wa majrur muta'alliqun bi alama. Ini diulang i'rabnya ini. Lalu sudah berlalu juga ini beberapa kali. Allati isim mausul. Na'atun lil af'al. Fil af'al allati. Allati isim mausul mabni ala apa? Mabni ala sukun. Ya, fi mahalli jarrin na'at bagi af'al. Na'at bagi af'al. Isim mausul na'atun lil af'al. Mabni ala sukun fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Raf'uha raf'u mubtada marfu'un bil ibtida. Wa raf'u mudhaf wal ha mudhafun ilaihi fi mahalli jar. Ainal khabar? Kata beliau bisabati jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu kain fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar dari raf'u adalah bisabati. Wa sabati mudhaf. Wa nun mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahirah. Kemudian jumlah ismiyah mubtada wal khabar yani raf'uha bisabati nun wal jumlah minal mubtada wal khabar la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Ya. Ini sudah disebutkan kemarin bahwa termasuk jumal yang la mahalla laha minal i'rab adalah silatul mausul. Silatul mausul. 6. Jumlah ibtidaiyah, jumlah istinafiyah, jumlah tafsiriyah, ya, kemudian jumlah i'tiradiyah, ya, jumlah i'tiradiyah, jumlah tafsiriyah itu. 6. Jumlah i'tiradiyah, kemudian jumlah jumlah i'tiradiyah masalan seperti doa, ya, jumlah yang berupa doa, misalnya qala fulan bin fulan rahimahullah. Nah, rahimahullah ini jumlah jumlatud doa, ya. Sebenarnya merupakan jumlah i'tiradiyah, ya. Labas. Jumlatud doa ini juga dikatakan seperti itu, la mahalla laha minal i'rab. Nah, di antara jumal yang la mahalla laha minal i'rab adalah silatul mausul. Kemudian ainal aid, ya, sudah masyhur atau ma'ruf bahwasanya silatul mausul harus ada aid yang kembali kepada isim mausul. Kata beliau wal mubtada'u wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul wa huwa allati. Itu silatul mausul dari allati. Wal aid al ha min raf'iha. Aidnya adalah ha pada kalimat raf'uha. 6. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarrah rahimahullahu taala anna hadfan nuni yakunu alamatan lin-nasbi niyabatan anil fathati fil af'alil khamsah. Nahwu, ini sudah berlalu bahwa al-aula menamakannya dengan al-amsilatul khamsah, ya, bukan dengan nama al-af'alul khamsah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah di sini yakni fiil-fiil yang memiliki wazan semacam ini. Berbeda dengan al-asmaul khamsah atau al-asmaus sittah, memang karena jumlah isimnya cuma 5 atau cuma 6. Maka di sini lebih aula dinamakan al-amsilatul khamsah. Nahwu la yaf'ala wa lan taf'ala bitahtiyah wal fawqiyah. Yani dengan huruf tahtiyah, yani huruf ta di awalnya. Ya, wal fawqiyah. Tahtiyah huruf ya. Wal fawqiyah huruf ta di awalnya. Yaf'ala taf'ala. Wa la yaf'alu wa lan taf'alu bitahtiyah wal fawqiyah. Ya dan ta. Walan taf'ali wala yakunu illa bil fawqiyah, dan awalannya, ya, tidak mungkin kecuali tak saja. Adapun i'rabnya wa i'rabu la yaf'ala lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. 6. Karena mengeluarkan mudhari' dari makna hakiki kepada makna majaz. Di mana makna hakiki dari mudhari' adalah bermakna hal. Ketika kemasukan lan, dia yufidu al-istiqbal. Yufidu al-istiqbal. 6. Maka mudhari' bermakna istiqbal majazan. 6. Wa yaf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun wal alifu fa'il, yani alif at-tasniyah. Alifnya adalah fa'il. 6. Mabni ala sukun fi mahalli rafa'. Wa lan taf'ala bil fawqiyah misluhu. Ya,
sama ya i'rabnya. Wa i'rabu la yaf'alu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Wa yaf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Wal waw fa'il, yani waw al-jama'. Waw al-jama'. Walan taf'alu bil fawqiyah misluhu, sama i'rabnya. Karena kan akhirannya sama, awalnya saja yang berbeda. I'rab berkenaan dengan harokat akhir, maka i'rabnya persis sama, tidak ada bedanya. Wa i'rabu lan taf'ali, lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Wa taf'ali fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal ya'u fa'il, yani ya al-mu'annasatil mukhatabah. Nah, saya kira ma'ruf semuanya. Summa qala Ibnu Jaram rahimahullah, walil khafdi salasu alamat. Al-kasratu wal ya'u wal fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi. Fil ismi al-mufrad al-munsarif wa jam'i at-taksir al-munsarif wa jam'i al-muannath as-salim. Qala al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, wa lamma anha al-kalama ala alamatin nasbi, syara'a yatakallamu ala alamatil khafdi. Nah, faqal walil khafdi thalathu alamat. Jar punya 3 alamat. Wa irabuhu al-waw harfu atfin au lil istinaf. Ya, mau di irab huruf ataf atau huruf istinaf. Sudah kita sebutkan bahwa istinaf yakni dia jumlah yang baru, ya dia jumlatus sughra pada jumlatul kubra. Ya, istinaf. Lil khafdi, ya, lil khafdi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah, karena apa? Karena jar duluan kan di depan. Ya. Maka ini khabar muqaddam. Taib. Wa salas mubtada muakhar wa salas mudhaf wa alamatin mudhafun ilaihi. Jadi ini jumlah ismiyah lil khafdi salasu alamat. 6. Takdirnya khabarnya ya kain. Asal kalimatnya salatu alamatin kainun lil khafdi. Salatu alamatin kainun lil khafdi. Ada 3 tanda pada apa namanya al-khafd. Al-kasratu birraf'i. Al-kasratu marfu badal min salas, yani badal ba' min kul. Wa badal marfu'i marfu'un. Wal ya' wal fathatu ma'thufun 'alal kasrah. Wal ma'thuf 'alal marfu'i marfu'un. Ini i'rab dari kalimat ini. Yakni, ini syarahnya, kata Al-Kafrawi rahimahullah, yang dimaksud oleh Ibnu Al-Ajurram rahimahullah, anna lil khafdi salasa alamat. Al-alamatul ula al-kasrah wa bada'a biha likauniha al-asl. Karena dimulai dengan kasrah karena dia yang asal. Yani alamat asliyah bagi apa? Bagi al-khafd atau al-jar. Alamat aslinya adalah al-kasrah. Wal alamatus tsaniyah al-ya wa sunniya biha likauniha bintul kasrah. Tansha'u anha idza ushbi'at. Yang kedua adalah ya, karena ya ini ditempatkan di urutan nomor 2 karena ya ini adalah turunannya kasrah. Di mana dia muncul kalau kasrah di isba'. Al-alamatus tsaniyah as-salisah seharusnya ya. Al-alamatus salisah. Nah, al-alamatus salisah di situ apa di kitabnya antum? As-salisah ya. Baik. Nah, ini tafsirnya. Al-alamatus salisah al-fathah wa ta'ayyana al-khatmu biha. Ta'ayyana al-khatmu biha, yani karena cuma 3, ya otomatis dia di urutan nomor 3. Nah. Qala rahimahullah wa lamma qaddama al-alamati ijmalan. Tolong mic-nya dimatikan lagi, afwan. Ustaz tadi, baik. Syukran. Walamma qaddama al-alamati ijmalan akhadha yatakallamu 'alaiha tafsilan. Setelah beliau menyebutkan secara mujmal, beliau mulai secara tafsil. Ini apa kemarin? Modelnya apa? Al-laffu wan nashr murattab. Ya, al-laffu wan nashr al-murattab. Faqala fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Fil ismil mufradi fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannatsis salimi. Wa irabuhu ma'lumun mimma marra. Ya, sudah berlalu semua irabnya. Ya, sudah berlalu semua irabnya berulang-ulang. Fa amma. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Ajurram rahimahullah
annal kasrata takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi. Bahwa kasrah menjadi tanda jar pada 3 tempat. Al-mawdhi'ul awal al-ismul mufrad al-munsharif, ay al-munawwan walau taqdiran. Yang dimaksud dengan al-munsharif di sini adalah yang bertanwin. Ya, walaupun takdirnya ini apa? Walaupun takdirnya ini muqaddar. Ya, walaupun tanwinnya apa? Muqaddar. Taib. Nahwu marartu bi Zaidin. Ini zahir tanwinnya. Zaidin wal fata. Ini tanwinnya muqaddar. Wal fata wal qadhi wa gulami. Perhatikan di sini al qadhi muncul ya-nya. Tidak dikatakan qadhin. Kenapa? Karena di sini qadhinya pakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam maka tidak ada tanwin. Ketika tidak ada tanwin berarti tidak ketemu dua sukun, maka ya-nya tetap dipertahankan, tidak hilang ya-nya. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il bi Zaidin jar wa majrur muta'alliqun bi marartu. Wal fata ma'tufun ala Zaid majrurun bi kasratin muqaddaratin ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Wal qadhi ma'tufun ala Zaid wa majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-alif mana'a min dhuhuriha as-siqal. Wa gulami ma'tufun aidan ala Zaid majrurun bil kasrah muqaddaratan ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Nah, wa gulamu mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Udah ya, i'rabnya semua jelas. Wa qida al-ism. Wa qida al-ism. Wa qida al-ismul mufrad bil munsharif, bahwa isi mufrad di sini diberikan qaid dengan al-munsharif, atau bisa dibaca wa qayyada, yakni Ibnu al-Jarram qayyada, ya, dia mengqayyada al-ismal mufrada bil munsharif li'anna ghairal munsharif ya yujarru bil fathah, karena nanti yang tidak bertanwin isi mufrad yang ghair munsharif dia nanti majrurnya dengan fathah. Nahwu marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada kama sayati. Baik. Al-mawdhi'u tsani jam'ut taksir al-munsharif. Jam'ut taksir al-munsharif. Nahwu marartu bir rijali wal usara wal hunudi bir rijali wal usara wal hunudi wal udhara al udhara. Nah. Wa irabu marartu bir rijali dhahirun. Irab marartu bir rijal jelas. Wal usara ma'tufun 'ala rijal majrurun bil kasratin muqaddaratin 'ala alif mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Wal hunud ma'tufun aidan 'ala rijal majrurun bil kasrati dhahirah. Al uzara ma'tufun aidan 'ala rijal majrurun bil kasratil muqaddarah lit ta'adzur. Wa qayyada aidan bil munsharif li'anna ghairahu yujarru bil fathah. Karena jamak taksir yang ghair munsharif nanti akan dijar dengan fathah. Nahwu marartu bi masajida kama ya'ti. Al-mawdhi'u tsalis jam'ul muannatsis salimu. Nahwu marartu bil muslimati. Apa ini? Nah. Marartu bil muslimati. Apa di situ? Coba dibaca. Marartu bil muslimati wa muslimati. Wa muslimati. Oh, taib. Wa muslimati. Ya, apa namanya? Mudhaf. Ya, apa? Mudhaf ila ya al-mutakallim, ya. Mudhaf ila ya al-mutakallim. Taib. Marartu bil muslimati wa muslimati. Fal muslimati majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratu dhahirah. Wa muslimati ma'tufun 'alal muslimat wa huwa majrurun bi kasratin muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuri ishtighal mahalli bi harakatil munasabah aw al munasibah. Nah, muslimat mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi fi mahalli jar li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wa lam yuqayyid
jam al-muannats salim atau bisa dibaca lam yuqayyad mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, walam yuqayyid yakni Ibnu al-Ajurram jam al-muannats salima bil munsharif likaunihi la yakunu illa munsharifan. Dalam untuk isim yang ketiga ini penulis beliau tidak mentakkid dengan kalimat munsharif pada jamak muannats salim. Tidak sebagaimana isim mufrad al-munsharif dan jamak taksir munsharif. Di sini beliau hanya sebutkan jam'ul muannats salim tanpa mengkaitkan dengan al-munsharif. Kenapa? Karena jamak muannats salim selalu munsharif. Tidak ada jamak muannats salim yang ghairu munsharif. Kata beliau, "Na'am, law samma bihi jaza bihi sarf wa adamuhu. Nahwu azri'atun azri'at." Ya, alaman ala baldah. Ya, kata beliau asalnya jamak muannats salim itu tidak ada yang munsharif. Ya, kalau seandainya dijadikan nama, maka dalam keadaan seperti itu boleh mamnu minas sarf, tapi boleh juga tetap bertanwin. Ya, jaza fihi sarfu wa adamu. Boleh bertanwin, boleh juga tidak. Contohnya azri'at, nama kota. Nah, di sini kan azri'at, ya, azri'at dia apa? Al-alamiyah. Dia apa? Alam dan untuk apa? Untuk muannas. Alam untuk muannas. Jadi azri'at mamnu minas sarf, kalau kita mau hilangkan tanwinnya, maka dia mamnu minas sarf wal mani' lahu minas sarfi al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairil alif. Al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairil alif. Tapi tetap bisa bertanwin, dikatakan azri'atun misalnya. Azri'atu atau azri'atun. Kalau azri'atun jelas. Tapi bisa juga apa? Azri'atu mamnu minas sarf. Kenapa? Karena sekarang dia jadi alam. Berarti alamiah. Dan dia sudah punya satu ilat asalnya, yaitu apa? At-ta'nis bi ghairil alif. Asalnya dia sudah muannas, musanna, dan ta'nisnya bi ghairil alif. Berarti sudah punya satu ilat. Tinggal butuh satu ilat lagi, yaitu apa? Ketika dijadikan nama, maka sudah. Jadi alam, maka dia sudah punya ilat yang kedua. Nah, walaupun demikian, tetap boleh juga ditanwin, kembali ke asalnya. Baik. Ini selesai fathah menjadi tanda al-jar, al-khafz. Afwan, al-kasrah menjadi tanda al-jar pada 3 tempat. Tsumma qala rahimahullahu taala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi' fil asma'il khamsa wat tasniyah wal jama'. Ya jadi tanda jar pada 3 isim ini. Tsumma akhadha yatakallamu 'alal alamati tsaniyah wa hiya al-ya. Tanda kedua dari jar yaitu al-ya. Faqala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradi fil asma'il khamsati wat tasniyati wal jama' wa i'rabuhu ma'lumun mimma taqaddam. I'rabnya semua sudah berlalu. Yakni maksud Ibnu Ajurram annal ya'a takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Al mawdhi'ul awwal al asma'ul khamsah atau al asma'us sittah. Nahwu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimal. Nah, kembali diingatkan masalah syurutnya. Al-asmaul khamsah memiliki syurutul am dan amma dan syurut khassa. Syurutul am ada 4, arba, antakuna mayadkur mudhafan, antakuna mudhafan. Summa idafatuhu ghairu li ghairi ghairi mutakallim ila ghairi ghairi mutakallim. طيب ذاك الثالث والرابع الأول والثاني أيش؟ أن تكون مفردا. نعم أن تكون مفردا. طيب أن تكون أو أن تكون مفردة ومكبرة ومضافة وتكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم وشرط خاصة فو أن يخلو من ميم وفي ذو أن يكون ذو بمعنى صاحب وأن يكون إيش المضاف إليه اسمه ظاهر إيش لا ismu la bas tapi lebih jelas apa intinya ismu jinsin. Itu selesai, ismu jins saja. Adapun ismu jinsin, adapun setelahnya ismu jinsin zahir ghairu wasf, ini sekedar jumlah kasyifah namanya.
jumlah untuk jumlah kasyifah, bukan apa namanya? Bukan jumlah untuk litamiz, bukan untuk membedakan dari yang lain. Dia hanya sekedar memperjelas isim jenis tersebut. An yakuna al-mudhaf ilaihi isma jinsin. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa irabuhu, yani irabu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimal. Marartu fi'lun wa fa'il. Wa bi abika jar wa majrur wa alamatu jarrihi al-ba' niyabatan 'anil kasrah li'annahu minal asma'il khamsah. Wa abi mudhaf wal kaf mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin wal jar wal majruru muta'alliqun bi marartu. Wal baqiyatu ma'tufatun ala abik. Sisanya ma'tuf kepada abik ala hadzal minwal. Sesuai dengan cara i'rab seperti ini. Wal mawdhi'u tsani at-tasniyah bima'na al-musanna. At-tasniyah bima'na al-musanna, yakni isim masdar bermakna isim maf'ul. Nahwu marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini bi fathil ya wa kasri ma ba'daha. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il wa bizaidaini jar wa majrur wa alamatu jarrihi al-ya maftuhun ma qablaha. Al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha li'annahu musanna wan nun iwadun an tanwin fil ismil mufrad wal jar wal majrur muta'alliqun bi marartu. Al-mawdhi'u tsalits jam'ul mudzakkari salimu. Nahwu marartu bizaidina bi kasri ma qabla al-ya'i wa fathi ma ba'daha. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il wa bizaidina jarun wa majrurun wa alamatu jarrihi al-ya al-maksuru ma qablaha al-maftuh ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salim wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Taib. Naktabi hadzal qadar. Wallahu ta'ala alim bisawab. Pembahasan mamnu' minas saraf kita undurkan saja sekalian karena ini satu kali pembahasannya. Kalau kita bahas sekarang tanggung akan terpotong. Nah, saya kira wadih semuanya. Insyaallah ini sudah berulang-ulang saja sebagaimana yang ma'ruf ya. Ini pengulangan saja semuanya. Nah, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.